Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, dans cette séance ou bien dans cette vidéo, il sera consacré aux expressions utiles pour la production écrite, c'est-à-dire les expressions qu'on peut fortement utiliser dans un texte ou bien dans une production dans le sujet et l'argumentation. هادو التعابير كنحتاجوهم باش نديرو واحد الانشاء واحد البرودكسيون اكري، خاصهم يكونوا عند الواحد. اذا غنبدا باول مثلا عندي موضوع انشائي وبغيت نقول ما يميز هذه الظاهره. Voilà, d'accord, c'est-à-dire غادي نقول ce qui caractérise ce phénomène. Ce qui caractérise ce phénomène. Alors, بغيت نقول لا أحد يمكنه أن ينكر. Voilà. Alors, je peux dire nul ne peut nier. Personne ne peut nier que le sujet, par exemple, de la violence dans les stades, voilà, est très débattu. بغيت نقول مثلا في السنوات الأخيرة كنقول dans les dernières décennies. Dans les dernières décennies. Voilà, ce sujet suscite ou bien a suscité un tollé de réaction. بغيت نقول مثلا يجب اتخاذ الإجراءات الآتية. Il faut prendre les mesures suivantes. Alors بغيت نقول مثلا تلعب المدرسة دورا مهما وأساسيا بالنسبة للفرد والمجتمع. إلا بغيت نقول تلعب المدرسة دونك غنقولها هكذا بهذه الطريقة، لأن l'école joue un rôle très important et essentiel pour les individus et la société. بعض الأحيان التلاميذ كيبغيو يحتاجوا دي زيكسبرسيون مهمين، يعني مفصليين في شي جملة، بحال يقول لك استاذ قول لي باش تخلف أضرارا أو نجم عنها أضرارا. داكور، سهلة. غنقول مثلا ce qui engendre يعني يخلف، ce qui cause يسبب، ce qui provoque يحدث، ce qui génère des dégâts énormes مما يخلف أضرارا كثيرة. Bien. Alors مثلا maltraiter un prisonnier، معاملة سجين معاملة سيئة يحدث أضرارا. Voilà. Engendre, cause, provoque, génère. Alors أيضا بعض المرات كما نقول من الإيجابيات شي حاجة ولا سلبيات شي حاجة. مثلا هنا من إيجابيات الوحدة، من سلبيات الوحدة. Alors كنقول parmi les bienfaits بحال قلنا les avantages. بغيت نقول سلبيات parmi les méfaits de la solitude. البرودكسيون إكريت كتطلب منك واحد الفوكابولير واحد الباجاج لانغويستيك خاصو يكون عندك. Alors نكمل les expressions utiles pour rédiger, voilà, d'accord, un texte ou bien une production. Alors مثلا هذا يبين بشكل واضح. Ceci montre d'une manière évidente. Alors bien, il montre d'une manière évidente, c'est-à-dire indiscutable, claire. C'est bien. أيضا لابد نقول صحيح أن الزواج المبكر له إيجابيات لكن تبقى سلبياته أكثر ضررا. Alors مثلا هذه العبارة كيفاش غنتعامل بها في اللغة الفرنسية؟ Il est vrai que voilà. شوف في العربية صحيح كلمة واحدة هنا. Il est vrai que le mariage précoce a des avantages. Or, les inconvénients sont plus nuisibles et néfastes. نمروا l'expression suivante. بغيت نقول مثلا من جهة حسن الجوار يمكن من العيش في تناغم واحترام، ومن جهة أخرى يوطد العلاقات ويشيع التضامن والتفاهم. Alors, comment je vais me comporter en France? D'une part, le bon voisinage, حسن الجوار, ne permet de vivre en harmonie
et en respect mutuel. Et d'une autre part, voilà, et d'une part et d'une autre part, il renforce, consolide, يعني يقوي يوطد les relations et fait régner ينشر la tolérance et la solidarité. Alors نمشي l'expression اللي تابعها هذا السلوك لا إنساني لا أخلاقي يشكل خطرا كبيرا على ولهذا. Ce comportement inhumain, barbare, immoral constitue un sérieux danger يشكل خطرا حقيقيا كبيرا sur c'est pourquoi ولهذا on doit prendre les mesures ou bien prendre les décisions suivantes. هذا يتطلب تدخلا سريعا وآنيا. Cela nécessite une intervention rapide et immédiate. مثلا بنقول أمام تزايد العنف تسول انحراف الدعارة إلى آخره. Face à la recrudescence ou bien l'accroissement, face à la recrudescence de la violence, de la mendicité, de la délinquance, de la prostitution. Alors مثلا بغيت نقول هذه السلوكات العنيفة غير مقبولة ولا هذه السلوكيات العنيفة غير مقبولة. Ces comportements agressifs sont inadmissibles. علينا العمل من أجل تحسيس. On doit œuvrer, يعني on doit travailler pour sensibiliser, ou bien on doit œuvrer. آن الأوان لكي نغير هذه الممارسات التي تسيء لصورة المغرب. Il est temps de changer ces pratiques qui nuisent aussi à l'image de notre pays. Alors مثلا على الشباب اتباع نصائح الكبار لأنهم راكموا تجارب كثيرة. Les jeunes doivent suivre les conseils des adultes parce que ces derniers ont de l'expérience. Alors نمشوا للتتمة في les expressions d'accord اللي كيكونوا أكثر استعمالا وتحتاجهم التلميذ سواء في الجهوي ولا باك ليبر. Alors مثلا على الشباب ألا يتبعوا نصائح الكبار في حالة إذا كانت بدون فائدة. Bien. Alors les jeunes ne doivent pas suivre les conseils des adultes s'ils sont dépourvus de tout sens. عندهم حتى شي معنى. على الشباب الاستماع للكبار ولكن الشرط أن يبنوا حياتهم انطلاقا من تجربتهم الشخصية. Les jeunes doivent écouter les adultes mais fonder leur vie à partir de leur propre expérience. مثلا يعتبر العنف بالوسط المدرسي ظاهرة خطيرة تهدد سير العملية التربوية وتعيق تحقيق الأهداف التربوية المتوخاة. La violence au sein de l'école est un danger qui menace le déroulement de l'action pédagogique et empêche la réalisation des objectifs escomptés ou bien désirés. يجب التصدي للعنف بكل الوسائل. Il faut s'opposer à la violence par tous les moyens. التحرش الجنسي والمخدرات ممارسات مشينة تهدد المدرسة. Le harcèlement sexuel et la drogue, c'est bien, et la drogue sont de mauvaises pratiques menaçant l'école. تعدد الزوجات موضوع شائك. La polygamie est un sujet épineux. أسال كثيرا من الحبر a fait couler beaucoup d'encre. هذا الموضوع لا يشكل إجماعا. مثلا la peine de mort est un sujet voilà d'accord qui ne fait pas
l'unanimité يعني لا يشكل إجماعا. donc كي غادي نقولها بالفرنسية ce sujet ne constitue pas l'unanimité. لنأخذ على سبيل المثال prenons en guise d'exemple بعض الأحيان تلميذ كيحتاج ترغم تجبر تدفع force oblige pousse. العقوبة القاسية تبقى خيارا لا مناص منه. La sanction sévère reste un choix inéluctable يعني inévitable. voilà d'accord لا مفر منه. في أيامنا الحالية لا يزال كثير من المغاربة يترددون على العرافة والذين يدعون العلاج. De nos jours, beaucoup de Marocains continuent donc de consulter des voyants et des guériseurs. معروف جيدا أن العلاقة بين الآباء وأطفالهم الصغار متوترة جدا. إنه زمن المنازعات لأن الشباب يبدأ بإبداء آراء خاصة بهم. C'est très connu que les relations entre parents et leurs jeunes enfants sont très tendues, متوترة. C'est le temps des disputes parce que les jeunes commencent à avoir leurs propres opinions. Alors, ندوزو واحد الباراغراف كدوي مثلا على شنو تيخلي مثلا المخدرات واحد السوجي ديال المخدرات وانت تقدر توظفها مثلا في شي ظاهره ولا شي آفة. Les trois principales causes socio-affectives الأسباب الاجتماعية والعاطفية qui peuvent en partie expliquer la consommation de drogue التي تفسر استعمال استهلاك المخدرات. Par l'adolescence sont واحد le sentiment d'abandon الشعور بالتخلي consécutive الناتج aux déforces des parents ou associé à un délitement familial تفكك أسري. La difficulté de trouver un sens à sa vie et à la vie en général. Une volonté de transgression plus forte que l'interdit, parfois encouragée par un entourage trop systématiquement hostile à l'adolescent. Souhaiter s'intégrer à un groupe, réduire les tensions psychiques, attirer l'attention des parents sont également des motivations fréquentes de l'adolescent qui passera à l'acte d'autant plus facilement que la recherche de repères et d'identité est difficile. Alors, c'est ainsi que s'achève voilà, cette vidéo. نتمنى أن هذه الحصة غتفيدكم مزيان وإلى لقاء آخر. Donc, à la prochaine séance إن شاء الله.